Assalamu'alaikum Wr.Wb. My respect to Mr. Yandi MPD as the lecturer of English interpreting and all of my friends. Well, let me introduce myself. My name is Siti Uswatun Hasanah. You can call me Uswa. I'm from the 5th semester of English Education Department of Mathla'ul Anwar University, and here I'm going to interpret a speech from our Minister of Education and Culture. So, let's check it out. Assalamualaikum Wr.Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan, peringatan Hari Guru Nasional 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Dear teachers, whom I love and I'm proud of, the commemoration of National Teachers' Day 2020 is very different from previous years. This year, we commemorate the National Teachers' Day in the COVID-19 pandemic situation. Education system everywhere around the world are directly impacted. Schools have to be temporarily closed. UNESCO data records that more than 90% or above 1.3 billion global students population have to study from home. The education of almost one generation in the world has been disturbed. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularan. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. As a result of the pandemic, millions of educators are required to be able to do distance learning or study from home. This is done so that we can protect ourselves from the potential for being exposed to the virus while breaking the chain of transmission. As human beings, this difficult situation sometimes make us feel uncomfortable and helpless. There is an option to give up and there is an option to complain. However, we choose to keep getting up and fighting. It's because of the belief that we can still strive for sustainable learning for our beloved students even with all the limitation. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dear teachers that I adore, I really believe that there is always a lesson from every event that happens. Many stakeholders in the field of education work hand in hand, working together to overcome the complexity of the situation that has never been imagined before. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong, adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Parents are very actively involved in accompanying their children when learning from home.
Father and mother work together to provide motivation, accompany learning, even participate, also be a teacher for their children. Millions of Indonesian teachers take part in thousands of webinars and online trainings. Indonesian teachers are energetic and active in looking for the best solution for the sake of learning during the pandemic. These positive attitudes, tireless struggle, and mutual cooperation are an example for our children, our students, the nation's successors. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. I hope that all education personnel will use this pandemic situation as a joint laboratory to forge an unyielding mentality and develop a culture of innovation. I also invite all parties to continue the collaboration that has been formed. The pandemic has given us momentum and valuable lessons to accelerate the rearrangement of the education system to make a leap in producing superior human research for advanced Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Dear teachers, on this occasion, we would like to give our highest appreciation to all teachers, education staff, local governments, education stakeholders who have created extraordinary change and innovations. With high morale and the passion of all teachers, the learning continues even with all the limitations. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak kita tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar dan mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai, dan sebagainya. I'm very touched to see and hear great stories, dedication, all of teachers' seriousness to move finding solution so that the learning process of Indonesian children doesn't stop. Some of teachers have done online learning. Some of teachers make the children into small groups and visited in turns. Some of teachers enter school using a rotating schedule with very strict protocols. Some of teachers come to students' home and discuss with their parents to help the teaching and learning process at home. And some of teachers out looking for a signal across the river and so on. Semua ini menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Everything is proof that we are all heirs of warriors who do not want to give up on circumstance. We are able to adapt by continuing learning, sharing, and collaborating. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Dear honorable teachers, we at the Ministry of Education and Culture from the beginning were committed and serious about continuing to fight for the rights of educators
through policies on recruitment of state civil apparatus teachers, education development, increasing professionalism, and improving teachers' welfare. Berbagai kebijakan dan program kami buat di masa pandemi ini. 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang paling terdampak pandemi. 4. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5. Kurikulum darurat. 6. Program guru belajar. 7. Laman guru berbagi. 8. Program belajar dari rumah TVRI. Dan 9. Seri webinar masa pandemi. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dan orang tua agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Our various policies and programs were made during this pandemic. 1. Internet data quote assistance. 2. Flexibility in the use of school operation assistance funds. 3. Allocation of affirmation school operation assistance and school operation assistance performance for COVID-19 assistance in public and private schools most affected by COVID-19 pandemic. 4. Wage subsidy assistance for non-state civil apparatus teachers and education personnel. 5. Emergency curriculum. 6. Teacher learning program. 7. Teacher sharing page. 8. TVRI's home learning program. 9. Pandemic webinar series, and etc. All of these policies and programs are designed to help as many teachers and education personnel as possible to be able to continuing learning for Indonesian children. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan. Guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN P3K dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dear teachers whom I love and I'm proud of, teaching is a noble and honorable profession. We have made various efforts to achieve placing teachers in that position. In 2021, we are committed to fight for honorary teachers through a democratic selection for non-state civil apparatus teachers to become state civil apparatus of government employees with work agreement teachers, with a fairly large quota according to the needs of each region. We ask for the praise of all teachers, so that our steps to fight for the rights of educators can run well and smoothly. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. My infinite gratitude to the teachers who have sacrificed their time, energy, even parts of their own lives for the sake of their beloved students. Once again, thank you for being a painter of the future and civilization of Indonesia. Happy National Teachers Day 2020. Continue to inspire and unite for Indonesian children. Well, that's all from me. I do apologize if I have many mistakes. Thanks for your nice attention, and the last I say, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.